हाय गाईज, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. आयज हांव बरें भायर सरून आसा बिकॉज हांव आतां फोटोशूटाक वयता आनी हांव आतां फोटोग्राफराक रावला. तो आजून येवना, फेरयेन आसा खंय म्हणून. आनी हांव हांगा चर्ची कडेन रावला. राव तुमकां चर्च दाखयता हांव. ही पळय ही चर्च. आनी हांगासर न्ही गार्डन हें बरें आसा. फोटोज बरे काडपाक हांव न्ही खूब तेंपान शुटाक वयता. अशें भायर सरून बरें दिसता. हांव तुमकां मागीर दाखयता फूल आउटफीट. चल आतां आमचो फोटोग्राफर येयलो, सो या आमी न्ही शिरदोना बिचार वयता शूट करपाक लागून. वताचें नाका जावपा आसा, बट लेट्स सी कशे येतात ते फोटोज. आमचो फोटोग्राफर डायरेक्शन दाखयता म्हाका आनी हांव ताका फॉलो करता. आतां आमचो फोटोग्राफर लजता. अशें बरें दिसतालें वतान सारकें. कोणा बिचार येयलें. अब कंटेंट शूट करूंक लागलो. वत खूब आसा हांगसर, शेल्स खूब आसात. आमच्या फोटोग्राफरा हे लोकेशनाचो बेजार येयलो म्हणून दुसरे कडेन या. रे आतां खंय वयता? आतां आमी वयता दुसऱ्या लोकेशन, नेक्स्ट लोकेशन. लोकेशन सोदता आमी आतां. सो स्टे ट्यून गाइज स्टे ट्यून फॉर वॉट? फॉर नेक्स्ट फोटोशूट. नेक्स्ट फोटोशूटाचे आतां सोदता आमी लोकेशन. तुमकां आउटफीट दाखयता. असो धर रे. दिसत ना काय दिसता. असो तुमी म्हगेले न्ही फोटोज इंस्टाचेर पळयात आनी फॉलोय बीन करात. आमी आतां दुसऱ्या लोकेशनाचेर येयल्या, पण हांगासर खुबूच गर्दी आसा. फोटोशूट चालू आसा, ब्रायडल फोटोशूट. आनी थंय बीन एक चालू आशिल्लो. चड बरें आसा लोकेशन. सो आमी आतां हांगा शूट करता. चल खंय सर लेट्स सी. बरे फोटोज येवना न्ही जाले हेच्या वांगडा परत येवचें ना हांव. म्हाका वता काडलो म्हणून पळय. आतां प्रेशर तुजेर. सो लोकेशन सोदता आमी. गर्दी चड ना आतां. पब्लीक एरियांचेर बीन शूट करपाक इतलो प्रॉब्लम जाणा. लोक पळयत रावता ओदोळच्यान आनी सायडीन आसा ती लोक चेडवां पळयत आसा. ना रे वळखा दिसता ती. म्हाका वळखना तरी बीन लोक पळयत रावता. मागीर लज दिसता फोटोज काडपाक सुद्दां. महिष्मा अपकमींग जारा मॉडल जावपाक शकता. इतले बरें आयज दिसताले ते. आवयस नायस. खूब दिसांनी तारीफ आयकलीशी हांवें. अजून फोटोशूट सोंपना, चालू. आतां आमी वयता घरा. आतां सनसेट जायत येयलो आनी म्हाकाय पावपाक टायम लागतलो. घरा कडेन बोवाळ पडटलो, सो तेजे पेक्षा गेल्लें बरें. आनी हांव एकटेंच येयला, सो वचपाक जाय. जालें? येस, डन. पॅकअप नाव. आतां पावले घरा आनी आमचो विन्सी पया. विन्सी, विन्सी हाय हाय ना पळय. हे पळय हिंका लोकांक हाय कर. अरे तिंकां हाय कर मरे. पळय पळय तो सोदता हांवें कितें हाडला काय म्हणून. कांय हाडूं ना पळय. ए पळय विन्सी पळय. ना ना असो. आतां हांव फ्रेश बीन जाता आनी मागीर तुमकां मेळटा. आतां न्ही आमचो कालो चालू आसा, सो आयज तेजी लालकी, सो ती बीन तुमकां दाखयता. सो सी यू लेटर. आतां हांव देवळान वयता लालकी पळोवपाक. तुमकां बीन दाखयता. हांगा थंडी खूब आसा. जगदंबे माझी आई मजला ठाव द्यावा पायी. आई मी बकड कट्टा कोणा धाकटा ब्लॉग कितें हांगा थंडी खूब सामको. तरी आमी वचपा रावची. बाकी लोकांक इतली थंडी आमकां चड जाता. आमी हरशीं इतली वर्सां रावता तरी आमकां सदांच थंडी येता. आतां आमी नाटक पळोवपाक वयता.
हे आमचे केळबाळीचे देऊळ हांगा आतां लालकी हाडटा. आता आम्ही वयता घरा. आमकां थंडी खावं लागली खूपच, रावपाक जायना म्हणून. या का पळया ए हांव येयले घरा. पण आतां न्ही नाटक सोंपतकीर शांतादुर्ग देवी लालकेन बसोन केळबाईच्या देवळान गेले आपल्या भयणीगेर. नाटक सोंपतकीर थंयच्यान तिका पालकेन बसून मागीर शांतादुर्गेच्या देवळान हाडटली. सो मे बी तेका आय गेस 2:30 बीन जातली. गांवान रावपाची न्ही ही एक बरी गजाल की खूब कितें कितें एक्सपिरियन्स करपाक गावता. हांगासर कितें ना कितें जायत आसता. बरें दिसता अशें एक एक पळोवपाक कल्चर, नव्यो गजाली शिकपाक गावता. हांव तुमकां बीन दाखयतलें कितें कितें जाता तें, आनी थोड्यो ज्यो स्टोरीज खबर आसा त्यो सांगतलें. म्हाका सगळेंच कांय खबर ना, पण हांव बीन शिकतलें तुमकां दाखयता दाखयता. सो लेट्स सी. हांव न्हिदतां. सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग. बाय बाय. गुड नायट.